नमस्कार। अनुभव महांती एवं जागृति शुक्लांकर विवाह ता सहित अनुभव महांती एवं वर्षा प्रियदर्शिनी डिभोर्स ये जो घटना सब घटीगला आ भितर आपण गोटे कथा भूली गले जे आज्ञा मानविकता बोली गोटे शब्द अच्छी आ से शब्दटा आज्ञा आम समस्तंक भितर रहिबार कथा जरूरी अटे मध्य। आपण भावन्तु वर्षा प्रियदर्शिनी को अनुभव महांती केमिति विवाह करिथिला ना भल पाइकी ताकू केमिति छाड़िला ना आज्ञा बदनाम करिकी। गोटे काम करंतु जो माने अनुभव महांती रो फैन माने अछंती सेमानकु आज गोटे टास्क देबी। मु जो भिडियोटी आपणक सामना रे कहूची आपण जाहाकु देखुचंती देखिबा भितरे आपण माने निजर जो भौणीटी अछि से भौणीटी को आपण वर्षा प्रियदर्शिनी बोली भाबंतु आ भाबंतु आपणकर भिणोई होउचंती अनुभव महांती आ एई अनुभव महांती ना 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 हनुभव महांती नालुआ हनुभव महांती कौन कला ना आज्ञा आपणकर भौणी मु कहिछि आपण माने इमेजिन करिवे वर्षा प्रियदर्शिनी आपणकर भौणी। मु से अनुभव कर फैन टी को पचारिबा को चाहूची जे अनुभव महांती तम भौणी सहित प्रेम करिकी विवाह कला विवाह करी सारिकी नाटक कला डिमी डिमी हेकी बाड़ी हेला बाजा बजेकी कहिला जे आपणक भौणी अनुभव महांती को शारीरिक सुख दे पारु नाही दौ नाही या कुआड़े डायबिटीज हेची बोली से कुआड़ा आटू दूरे की रहउची। ये जो घटनाक्रम आपणक भौणी सहित घटिला परे आपणक भौणी मध्य अनुभव महांती को रेड हैंड रे धरुची जे आज्ञा ये गोटे दिल्ली रे गोटे सांबादिका सहित राति नाई दिन नाई सब पाखे पड़ी रोचंती ता प्रेम रे पूरा पागल हो गले। ये एठी जो ओडिशा रे भल पाइकी विवाह करते वर्षा प्रियदर्शिनी बा कहबा मु आपन को इमेजिन करिवे आपन को भौणी को आज्ञा ताकू धोखा दउचंती आपन को केमिति लागिबो। हयो अनुभव फैन किछि मुंडे रे पसुछि ना पसुनी भाबुना टिके जे वर्षा प्रियदर्शिनी तम भौणी अनुभव महांती तम भौणी को गोटे चरित्रहीना नारी सजई देला आपन को केमती लागिबो भल लागिबो ना कौन कहउचंती। ये जो अनुभव महांती केते कौन न कहिछि वर्षा धोई नेला मैच ट्वीट करिकी वर्षा प्रियदर्शिनी को बदनाम करिबा पाई गोटे वर्षा रे गोटे क्रिकेट टूर्नामेंट टी आज्ञा ड्रॉ हो जाइथिला और अनुभव महांती वर्षा प्रियदर्शिनी को इंगित करिकी कहबे वर्षा धोई नेला क्रिकेट मैच सेठी जदि आपन को भौणी वर्षा हेई थांता तमे जदि अनुभव रो फैन हेई थांत तो कौन करि थांत मु तम जगह रे थिले अनुभव महांती को भेटिबा को जाई थांती कारण भिणोई मोर जो जोता आज्ञा 6 नंबर जोता मते हुए से जोता रे भड़ भड़ करिकी ताकू सेकी थांती से जो बापा मला बेले जो दाढ़ी काटी न था से दाढ़ी को घोषाड़ी के आज्ञा बुलेई थांती गुरगिर करी बुलेई थांती दी चारि जाबडा पकई थांती तापरे ता घरे जा भात भात था ता ऊपर उजाड़ी दी थांती चली आसतांती तापर केस पास देई था लड़ा लड़ी हेई थांती मो अनुभव महांती गोटे मनीष आमे ता डरिजु बुझी पाले। तेणु करी आपण मानकर गोटे मानविकता रहिबा दरकार अनुभव फैन मानकर मु तो कहली आपण माने निज भौणी को भाबंतु ना वर्षा प्रियदर्शिनी तमर भौणी गोटे किए थब ना आ जहार भौणी ना दिसे धरम भौणी निश्चिंत करिथब। ये जो नालुआ अनुभव महांती सेकेंड हैंड स्वामी हेई गला आपण मानको भल लागिला से जदि आपण को भौणी रो स्वामी टी हेइताता ओहो आपण को भौणी ऊपर को जेतेबेले कथा गला आपण मानकर तो चेंक लागिला भलिया लागुची आ वर्षा प्रियदर्शिनी जे पर्यंत तम भौणी नुह से पर्यंत तुमको लागुची आज्ञा जागृति शुक्ला आम भाबी किंतु जदि मु कहि दउची वर्षा प्रियदर्शिनी को निज भौणी भाबी नियो बा निज भौणी जगह नहीं वर्षा प्रियदर्शिनी को बसाओ तम गाँटे तो चेंक लगुच जदि चेंक लगुच अनुभव महांती को अनफॉलो करन इंस्टाग्राम रो अनफॉलो करन यूट्यूब रो अनसब्सक्राइब करन कर दियो ताकू अनफॉलो फेसबुक रु कर ट्विटर रु कर काई ताकू रखिछ एटा भिकारीटा बा एटा लाइक भिक मागे जे सलमान खान सी पड़े एड़े बड़ फैन आउ ताकू सलमान खान लाइक दउनी अरे भाई सलमान खान आउ अनुभव महांती छार पकट अनुभव महांती सलमान खान जमी मलिदेव मलिक शुंगीद कहे गंध होची कौन भावुची अनुभव महांती निजको बड़ गोटे पहाड़ ताड़ी पकई ना कौन केते हीरो आसिकी केते हीरो गलेनी थरे उत्तम महांती हेकी देखाओ थरे विजय महांती होइकी देखाओ
ଆଉ ତମର କେଉଁ ମୁଭି ଗୋଟେ ହିଟ୍ ହେଇଗଲା ତମର ଲୋକେ ତମକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନା। ତମ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ ଓଭର ଫାଜିଲାମି ଆକ୍ଟିଂ ଫାଜିଲି ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ ମୁଭି ଥିଲା ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିର ତ ଆକ୍ଟିଂ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଭାରି ଓଭର ରୋଲ୍ କରୁଥିଲା, ଭାରି ଓଭର ରୋଲ୍। ଯେଉଁ ଗଁ ସଁ ହବ ଏଇରେ ବାବାରେ ଯେମିତି ଢମଣା ସାପ ର ଯେମିତି ବିଷ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଫଁ ହେଉଛି ପୁରା ଡିଟୋ ସେଇଭଳିଆ। ହେଇରେ ଅନୁଭବ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଦଲାଲ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ନେତା ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଆରେ ବାବାରେ ବାବା ସେ ଝାଞ୍ଚ ପଟା ମିଡ଼ିଆ ପୁରା ଏମିତି ବାଡ଼ଉଥିଲା। ଝାଞ୍ଚ ପିଟା ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ବିସ୍କୁଟ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଗୋଦି ମିଡ଼ିଆ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଏବେ? ଆଉ ସେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତା ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ? ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁରା କ'ଣ ବାହାର କଲା, ଟିକେ ଚଲେଇଦେଲା, ସଇଲା। ତାକୁ ତ ନେଇକି ଦଳଟାରେ ଶିଶୁପାଳ କରିଦେଲ। ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଦୟା ଲାଗେ ଏଇ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଅନୁଭବକୁ ଦେଖିଲେ। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ରମ୍ପାରମ୍ପି ହେଉଥିଲେ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିର ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ତ କିଛି ନାହିଁ, ଅଖା ନାହିଁ କି ବିରି ନାହିଁ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବି ଶୂନ। ଦେଖୁ ଇଏ ଦୁଇଟାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଏମାନେ କାହା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲାବେଳେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ରହିକି ଜିତି ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ମୋହନ ମାଝୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରହି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ବେପାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ଖବର ଦେଖେଇବେ? ମୁଁ ତ କହୁଛି ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଟିକେ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ, ସେ ଝିଅ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇକି ଆଉ ଏକ ବିବାହ କଲେ। ଆଉ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧୋକା ଦେଇ ଚାଲୁଥିଲେ। କେମିତି ଲାଗିଥାନ୍ତା ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ? ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର କେହି ବୋଧେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତୁଳନା କ'ଣ କରିବି? ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟିକେ ଏ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଟାକୁ ନିଜର ଝିଅ ବାବୁ ନିଜର ଜଇଁ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା ପାଇଁ। କୋଭିଡ୍ରେ ରହିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଲାନି। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଧୋକା! ଆରେ ବାବାରେ ବାବା। ଏ ଯେଉଁ ଜୋତାରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କି ଯଦି ଆପଣ ମାରନ୍ତୁ ନ ମାରନ୍ତୁ ଅଲଗା କଥା, ମାଳ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ କି? ଯେଉଁଦିନ ରାଜନୀତିର ରାଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଅନୁଭବଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବେକରେ ଯଦି ଜୋତା ଆପଣ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଖୁସି ହେବି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଖୁସି ହେବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବନେଇବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଆଜ୍ଞା ସାଉଟ୍ ଆଉଟ୍ ଦେବି ଯେ ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବେ। ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିର ପୋଲ୍ଟି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଏରା ବେହିଆ ଓରା, ଏମାନଙ୍କର ନିଜତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଦଲାଲି କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବାପା ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଭାଇ ହେଉଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିର ଭାଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅଟିକୁ ଆଜ୍ଞା କମେଣ୍ଟ ମାରିକି ତାର ଅଖଚକ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲା। ତା ନାଁରେ ଆଜ୍ଞା ହଜାରେ କେଳେଙ୍କାରୀ। ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଖୋଲିଯିବ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆଶା କରୁଛି ଅନୁଭବଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଦୟାକରି ଟିକେ ମୋତେ ଶୋଧିବେ।